लाइट ऑफ कर दियो मो घरे मोर से भंगा आकाश छड़ा किछि नाही आ एक कथा तो भव भाबे जाई तो जदी तोर संदेह होची ताले जा से आकाशटा खोली के देखिना बुझा जाना ना हमने से आकाश में से ना देखियो ठीक अछि तू एगी जायता मुझे भंगा आकाश तो नहीं जा Nicio bakcelo kutulo na. Ya kiura. Siasu. इसा ऐसे माता ने श्री तू देखिने तो मन सब संदेह दूर हो जा देखिने बापू मुंह खोली के देखो ठीक है नहीं बाबा मुंह खोली के देखिए से माने मत अविश्वास करते काई तमे खोली के देखे दो ना सुनिता हाउ हला सुनिता अरे तुम से बाक्सटा खाली समस्त को देखे दियो से बाक्स रे कोन आइछि समस्त को मन संदेहटा टूटी जीवो ठीक अछि बाक्स खोली दे सुनिता नीचे देखिए स्वामी होई देखो मुता स्त्री रो के विचार करछि विचार करो देखिबा विचारटा की सपके जाउछि की विपके जाउछि स्त्रीता ओ मार हार चोरी करथिबा बदर अपराध रे तमरा शास्ति होछि तमे एई मुहूर्त रे घर बाहरी जाओ
এইটা এইটা তোমার স্বামী মাধব দাস লাগে ଆଉ ତମେ କଣ ଏ ଘରେ ରହିବ? ওরে বন্ধু অথর্ব বয়সে ঠিক করে ପଛ ବେଳେ ରହିବ। বোমা খালি কর ଭିକ ମାଗି ଖାଇବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନ ପାଇବ, ଦି ଜଣ ଏକା ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦବ। ହଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି। ବରଂ ତମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତମର କଣ ମନେ ନାହିଁ? ତମ ଭାଗ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ନାଁରେ ଉଇଲ୍ କରିଦେଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦି ଜଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଚାଲିଯାଅ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି। কি আইন ঘর ভিতর যেটা চলো সরিতা আমি ঘর ଇନେ ଆମେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ? কি দিনটা দুয়ারে টানি দেখো আমি সেদিকে চালিয়েছি বাবা অতি ভুল বুঝিবনি সাত পুরুষের ভিটা মাটিକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ତମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା ତମେ ତାକୁ କ୍ଷମା Thank you.